But know one thing, Tapi ketahuilah satu hal, God is going to give you the victory. Tuhan akan memberikan kemenangan. Love that. Kasihi Forgive mereka, them. ampuni mereka. Do what the Lord do. Lord, they don't know what to do. Lakukan seperti yang Tuhan lakukan. Oh Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Forgive them. Ampuni mereka. Kita mengasihi But orang, hate their wicked ways. tapi membenci See the jalan-jalan difference? mereka yang jahat. Don't love the people, and because they have wicked ways, so that's who they are. You don't do that. Jesus never do that. Itu bedanya saudara. Jangan mengasihi mereka dan juga mengasihi jalan-jalan mereka yang jahat. Antichrist spirit. Tuhan Yesus tidak seperti itu. We Itu are roh all antikristus. one. Let's accept one another. Kita semua satu, no. mari terima Jesus semua orang. said, I've come to bring division. Tidak. Tuhan Yesus berkata, aku datang membawa pemisahan. And if you didn't experience that division, Dan kalau saudara tidak mengalami pemisahan itu, it means artinya you didn't grow yet. saudara belum bertumbuh. How higher the tree grows, Semakin tinggi pohon bertumbuh, how more wind it will catch. semakin lagi angin yang menerpa. How more you grow in the Spirit of God, Semakin saudara bertumbuh di dalam roh how Tuhan, more people will move against you because the devil don't like you. semakin banyak orang yang akan menentang saudara karena si iblis tidak suka pada Now, saudara. if you're not having those things that are appearing and everything is only good in your life, Kalau saudara tidak merasakan hal-hal ini, hanya hal-hal yang baik terjadi dalam hidup it saudara, means you're living in the comfort zone. artinya saudara hidup dalam kenyamanan. But if you become radical for the Lord, Tapi kalau saudara radikal bagi Tuhan, you choose the word for number one, Jesus number one. saudara pilih firman nomor 1, Yesus nomor Don't 1. worry, the devil will send enemies to you. Jangan khawatir, si iblis akan datang pada But now saudara. the key is don't hate your enemies. Tapi kuncinya, jangan benci musuhmu. We love the people. Kita mengasihi We bless mereka. the people. Kita memberkati mereka. We don't want bad things to happen to them. Kita tidak menginginkan hal-hal yang buruk terjadi kepada But we mereka. must say the truth. Tapi kita harus memperkatakan The kebenarannya. ways of wickedness is not wanted in our lives. Bahwa jalan-jalan mereka yang jahat tidak diinginkan ada dalam hidup kita. Because we will serve the Lord. Karena kita akan melayani Tuhan. We will serve with the whole household the Lord Jesus. Kita dan seluruh keluarga kita akan melayani Tuhan. And I believe today for you also. Dan saya percaya Learn untuk to saudara hari ini discern bersama. that. And then you need discernment of spirit. Dan belajarlah untuk membedakan roh saudara. Because if you're only going to make peace, well, let's accept one another. Let's not judge one another. We should not judge. I'm sorry, you have Antichrist spirit. You need to be delivered. Kalau saudara mau berdamai dengan siapapun orang itu, maaf, saudara harus Because dilepaskan. that's not following Jesus. Karena itu namanya Jesus tidak never mengikuti teach that. Yesus. Yesus tidak pernah Jesus mengajarkan says, hal I've come itu. to bring division Tuhan Yesus berkata, aku datang membawa between pemisahan father and mother. antara ayah dan ibu. So between maybe mother and son, Antara ibu dengan or anaknya. uncle, or whatever it is, or Dan friends, teman-teman, siapapun dalam kehidupannya. or neighbors, Atau bahkan tetangganya. whatever it is. Siapapun itu. If you follow Christ, you will be persecuted. Kalau saudara mengikuti Kristus, saudara akan mengalami penganiayaan. But know one thing, Tapi ketahuilah satu hal. God is going to give you the victory. Tuhan akan memberikan kemenangan. Love them. Kasihi Forgive mereka. them. Ampuni mereka. Do what the Lord do. Lord, they don't know what to do. Lakukan seperti yang Tuhan lakukan. Oh Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Forgive them. Ampuni mereka. So you forgive them, Jadi saudara mengampuni mereka. but you don't love the wicked deeds. Tapi saudara tidak mengasihi perbuatan jahat But you mereka. love them. Tapi saudara mengasihi That's the mereka key. orangnya. Itu Never give kuncinya. up upon those who hate you. Jangan menyerahkan mereka yang membenci saudara. And if you don't give up, Dan kalau saudara tidak menyerah, God will not give up upon you. Tuhan pun tidak akan menyerah terhadap That's saudara. the good news. God will bring you in His kingdom. Itu kabar baiknya, Tuhan akan membawa saudara masuk dalam So kerajaannya. don't give up. Jadi saudara, jangan menyerah. Don't feel hurt or feel misused. Jangan merasa tersakiti dan dimanfaatkan. You will go through these things. Saudara akan melalui hal-hal seperti Look at ini. this. Romans 12 verse 19. Mari kita lihat Roma 12 ayatnya yang ke-19. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Now, I don't know about you, but I learned not to curse my enemy. Saya tidak tahu bagaimana saudara, tapi yang saya pelajari tidak mengutuk musuh And I saya. learned to even go a little further. Every night time, before I go to bed, I always bless my enemy.
Dan lebih jauh lagi langkah yang saya ambil sebelum tidur, saya memberkati Now, I musuh-musuh don't saya. throw fire upon them. No. Saya tidak membawa api dalam kehidupan mereka. No, tidak. I don't do those things. I Saya don't tidak curse lakukan them. hal seperti I itu. don't Saya say tidak- bad things will happen to them. Never. Saya tidak mengutuk mereka atau hal buruk terjadi pada mereka, tidak pernah. I learned, maybe I have a difficulty to forgive them many times. Ya, mungkin kesulitan untuk memaafkan mereka, iya pasti itu terjadi. And I said, God, I need your strength to forgive them. Dan pada saat I don't have love for them. itu saya bilang, Tuhan tolong, saya tidak punya Because kasih sometimes bagi me, mereka. I can strangle them, you know what I mean? And it's Dan really untuk saya sendiri, thin line. rasanya But with the love of God, Tapi dengan kasih Tuhan, I can say out of my heart, Lord, saya bisa berkata melalui hati saya, Tuhan, Lord, forgive them. Tuhan Bless ampuni them. mereka, berkati mereka. Hopefully that they will find you one day. Dan berharap mereka akan menemukan Tuhan satu So hari that the nanti. destiny will be heaven. Jadi tujuan mereka adalah surga. See, praying for them. Saya berdoa bagi mereka. Bless those who persecute you. Memberkati mereka yang menganiayamu. Let God be the one who is the righteous judge. Izinkan Tuhan menjadi hakim yang adil. Even demons. Bahkan roh-roh jahat. I find it very awful what they do. Saya temukan hal-hal buruk yang mereka lakukan. But God will judge the demons, not us. Tapi Tuhanlah yang akan menghakimi mereka, bukan kita. So let us not judge anything, but let us check out Mari kita tidak menghakimi, tapi kita harus uji. what is from God and what is from the evil one. Apa yang dari Tuhan, apa yang dari si roh The jahat. evil one I will put outside. Yang dari roh jahat saya akan I keluarkan. don't want in my life. Saya tidak mau itu dalam And I hidup don't saya. be part of it. Dan saya tidak mengambil bagian And dari people itu. can find me rude or mean or whatever because I'm not going to compromise with those who are with the evil one. Orang mungkin akan mendapati saya kejam, tapi saya tidak mau bergabung dengan mereka yang melakukan hal-hal jahat. But with God's will Tapi di dalam kehendak and Tuhan God's blessing, dan di dalam berkat Tuhan, God will bless you. Tuhan akan When you're memberkatimu. connected with God and not be disconnected with God. Dan saat saudara tersambung kepada Tuhan, Don't let the enemy control you. jangan izinkan roh-roh itu, roh Don't jahat let itu fear come mengontrolmu. in. Jangan biarkan ketakutan masuk. Whatever it is, it's not the people, it's the spirit behind the people. Apapun itu bukan mereka orangnya, tapi roh yang ada di The balik people mereka. just being a puppet. Orang-orang ini ada menjadi An sebuah instrument. boneka, sebuah instrumen. So we forgive them because they don't know what they do. Jadi kita ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. So we bless them. Jadi kita memberkati mereka. So that hopefully one day the cords will be cut off. Dan kita berharap satu hari itu tali-talinya And they find diputuskan Jesus dan Christ. mereka menemukan Yesus Kristus. So let's read this because this will give more understanding. 1 Timothy 6 verse 12. Mari kita baca ini 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. Fight the good fight of faith.